أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. On va continuer pour voir la question comment Allah se loue à travers nous. كيف الله عز وجل في الحقيقة لما نشكر الله عز وجل هو الذي يشكر يثني على نفسه من خلالنا. نرى المسألة هذه بالتفصيل. On va voir en détail إن شاء الله cette question. ولما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب القرب فقيل له واسجد واقترب. Lorsque le Très-Haut ordonna à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'aspirer à la proximité et lui dit et prosterne-toi et rapproche-toi, قال في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك. هذه واحد. أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شفت هذه أثنيت على نفسك. الله يشكو يثني على نفسه بنفسه. لما تقول الحمد لله في الحقيقة هو الله الذي أثنى على نفسه. Celui-ci déclara dans sa prosternation: je cherche protection en ton pardon contre ton châtiment. Je cherche protection en ton contentement contre ta colère. Et je cherche protection en toi contre toi. Je ne saurais te louer comme tu te loues toi-même. Et ça c'est donc Allah se loue à travers nous. Je ne saurais te louer comme tu te loues toi-même. Je répète, et prosterne-toi. Celui-ci déclara dans sa prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je cherche protection en ton pardon contre ton châtiment. Ça c'est la première chose. Je cherche protection en ton contentement contre ta colère. On va voir, ça c'est la deuxième. Et je cherche protection en toi contre toi, ça c'est la troisième. Je ne saurais te louer comme tu te loues toi-même. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعفوك من عقابك. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je cherche protection en ton pardon contre ton châtiment. كلام عن مشاهدة فعل الله فقط. Procède de la contemplation de l'action de Dieu seul. Là c'est afou, une action. Iqab, une action. Châtiment, pardon. Ça c'est tout ça c'est des actions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il contemple l'action de Dieu. Il contemple l'action de Dieu. Je cherche protection de ton action, de ton pardon contre ton châtiment. فكأنه لم يرى إلا الله وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله. استعاذ بماذا؟ أي فعل من فعل؟ من عقابه. بعفوه. واضح الآن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أفعال الله عز وجل. أو بابتلاء، يقدر يكون ابتلاء. المهم فعل. أيوة. C'est comme s'il se voyait plus que Dieu et ses actions.
Dieu et ses actions. Pardon, châtiment. Et qu'il cherchait protection en ses actions contre ses actions. Le châtiment est une action de Dieu. Le pardon aussi est une action de Dieu. D'accord? Là, il voit Dieu et ses actes, ses actions. ثم اقترب لأن نحن الآن في الدعاء في السجود اقترب أكثر كنا في الفعل الآن سنمر إلى ماذا؟ On va passer de l'action à quoi? عندنا أفعال الله ماذا أيضا؟ أفعال الله trois choses. On va voir maintenant. On passe maintenant. فكأننا ثم اقترب ففني عن مشاهدة الأفعال. الآن لا يرى الأفعال الله. وترقى إلى مصادر الأفعال. شنو مصادر الأفعال؟ قبل. وهي أيوة تدخل في الإرادة تدخل فيها الكرم والإرادة والرحمة كل هذه تدخل فيه وفضله تدخل في ماذا؟ أيوة قريب ياس صفات الله هي الصفات. C'est comme s'il ne voyait plus que Dieu et ses actions, et qu'il cherchait protection en ses actions contre ses actions. Puis il s'approcha davantage et fit abstraction de sa vision des actions, pour s'élever à la source des actions, c'est-à-dire les attributs divins. Masadr. Allah Karim, A'tani. Allah est généreux, il m'a donné. Allah est pardonneur, il m'a pardonné. Donc la source des actions d'Allah, c'est les attributs divins. Donc le prophète ici, il se rapproche davantage de Dieu. فقال أعوذ برضاك من سخطك. الرضا صفة من صفات الله والسخط كذلك. Il déclara ainsi: je cherche protection en ton contentement contre ta colère. Il s'agit là de deux attributs de Dieu. Puis il vit que cette vision de l'unicité était incomplète. وهو أعوذ برضاك من سخطك وهما صفتان. ثم رأى ذلك نقصانا للتوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة أفعال صفات بعد ماذا؟ الذات. واضح؟ إلى مشاهدة الذات فقال وأعوذ بك منك. أعوذ بك منك. في صفات هنا؟ لا، بك أنت، مش من صفاتك. في أفعال؟ لا أفعال ولا صفات. فني عن الأفعال والصفات، فهو في مقام مشاهدة الذات. Il s'agit là de deux attributs de Dieu. Puis il vit que cette vision de l'unicité était incomplète. Il se rapprocha alors davantage et se hissa du rang de la contemplation des attributs au rang de la contemplation de l'essence. L'essence est d'être. شيخ
هذا حديث صحيح؟ رواه مسلم. هذا حديث رواه مسلم. C'est authentique. C'est là qu'il déclara: et je cherche protection en toi contre toi. وهذا فرار منه إليه. من الله إلى الله. من غير رؤية فعل وصفة، ولكن رأى نفسه فارا منه إليه ومستعيذا ومثنيا، ففني عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نقصانا واقترب فقال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقوله لا أحصي خبر عن فناء نفسي، أنا ضعيف، فناء، وخروج عن مشاهدتها، أنا لا أرى نفسي. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك بيان أنه المثني والمثنى عليه، وأن الكل منه بدأ وإليه يعود. وأن كل شيء هالك إلا وجهه. واضح يا هنا؟ Il s'agit là de deux attributs de Dieu. Puis il vit que cette vision de l'unicité est incomplète. Il se rapprocha alors davantage et se hissa au rang de la contemplation des attributs, au rang de la contemplation de l'essence. On a vu ça. C'est là qu'il déclara: et je cherche protection en toi contre toi. Il fouillait ainsi sa personne pour se réfugier en sa personne, sans plus voir ni action ni attribut, mais se voyait lui-même le fuir pour se réfugier en lui. Donc, mais se voyait lui-même le fuir Allah Azza wa Jal, pour se réfugier en lui, et se voyait chercher protection auprès de lui et adressant des louanges. Le prophète fit ensuite abstraction de la vision de sa propre personne, car c'était à ses yeux une insuffisance. Il s'approcha donc davantage et dit: je ne saurais te louer comme tu te loues toi-même. L'expression « je ne saurais » indique qu'il fait abstraction de lui-même et il cesse de voir sa personne. L'expression suivante « comme tu te loues toi-même » indique que Dieu est à la fois le laudateur et le loué. Laudateur, celui qui loue, et celui, le sujet des louanges. C'est donc indique que Dieu est à la fois le laudateur et le loué, comme on a dit avant. Donc Allah se loue à travers nous. Que tout provient de lui et reviendra vers lui. Et ça, c'est très important. Que tout provient de lui et reviendra vers lui. Et que toute chose est périssable si ce n'est sa face. إذا الكل رحمك الله، إذا الكل من الله والكل يعود إلى الله، فنحن ماذا؟ نحن فانون ولا شيء أمام الله عز وجل. Que tout provient de lui et reviendra vers lui, et que toute chose est périssable si ce n'est sa face. واضح هنا؟ فلما تشكر لا تقل أنا الذي شكرت،
الله عز وجل الذي شكر نفسه بنفسه، أثنى على نفسه بنفسه. ونحن كل شيء هالك إلا وجهه، ولا وجود لنا بذواتنا إلا بالله. فكل فعل من الله، toute action vient d'Allah Azza wa Jalla et revient vers lui. Donc, c'est très joli ce qu'il a dit ici, que tout provient de lui et reviendra vers lui. واضح هنا؟ كل من الله عز وجل وإليه. فكان أول مقاماته نهاية مقامات الموحدين. ريت الموحدين آخر نهاية يصلون إليها هي بداية النبوة. فتخيلي مقام النبوة. هل واضح المسألة هذه؟ يعني ريت أعلى موحد القمة متاعه هي بداية خطوات الأنبياء. واضح؟ هي أدنى درجات النبوة. يعني لا أحد يصل إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم. Les premières de ces stations correspondaient donc au terme des stations des adeptes de l'unicité. Je répète, les premières de ces stations correspondaient donc au terme des stations des adeptes. La première de ces stations du prophète, les stations de l'unicité de Dieu, du prophète, correspondait donc au terme, la finalité, au terme des stations des adeptes de l'unicité. يعني لو تصلي أنت بالتوحيد إلى أعلى درجاته أنت ستصلين إلى أول مقام النبي. واضح؟ Donc si vraiment tu atteins le summum de l'unicité, ce summum c'est le début de la prophétie, de la station du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو ألا يرى إلا الله تعالى وأفعاله فيستعيذ بفعل من فعل. هذا ما يمكن أن تصلين إليه. فانظر إلى ماذا. أما هو هذه مشاهدة الأفعال، ومن بعد عنا مشاهدة الصفات. يعني أنت ما تصلين إلى مشاهدة فعل الله. هذا كل ما يمكن أن تصل إليه، وهي البداية عند النبي صلى الله عليه وسلم. هل واضح هذه المسألة؟ Donc, elle consiste à ne plus... C'est quoi cette station qui est la première station du prophète et le terme des stations des adeptes? Elle consiste à ne plus voir que le Très-Haut et ses actions. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé à la contemplation des attributs divins. Ensuite, des attributs, il a passé à la contemplation de l'essence. وفي كل مرحلة كان يقول أستغفر الله. كلما اكتشف مقام استغفر الله عن المقام الذي قبله، كأنه نقص من توحيد الله عز وجل. لأنك إذا لم تري الذات ورأيت الفعل فقط
هذا نقص، فيعتبرها كأنها كبيرة. فكان يستغفر الله 70 مرة، لكن مش استغفار بتاعنا احنا للذنوب. الواضح هذا الكلام ولا؟ كأنه قصر في تعظيم الله، في صحيح، عظمة الله سبحانه. أحسنتي. شفت التقصير بتاع النبي وين هو؟ احنا باش نوصلوا المقام الأولاني هذيك أعلى الدرجات، هو المقام هذاك الأعلى بالنسبة لنا تقصير. هذاك يتسمى كيما غني مثلا يشتري سيارة ب20,000، عنده ماذا؟ فقر. هذا واضح؟ Elle consiste à ne plus voir que le Très-Haut et ses actions, et à chercher protection en ses actions contre ses actions. Vois comment s'acheva son parcours et comment il parvient à l'unique, le vrai, jusqu'à faire abstraction de la vue et de la contemplation de tout hormis l'essence du vrai. L'essence, c'est Vet. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se hissait d'un rang vers un autre, il considérait le premier comme un éloignement par rapport au second. فلما يكون في الأفعال يعتبر روحه بعيد بالمقارنة مع الصفات، ولما يكون في الصفات يعتبر روحه ماذا؟ مقصر بالمقارنة مع مشاهدة الذات. ولقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرقى من رتبة إلى أخرى إلا ويرى الأولى بعدا بالإضافة إلى الثانية. كما قلت لك الأفعال تعتبر كأنها بعيدة عن الله عز وجل بالمقارنة مع الصفات، والصفات بعد بالإضافة إلى الذات. فكان يستغفر الله من الأولى. لكن ما فهمتش معناها يقول لك الله الرسول يستغفر في اليوم 70 مرة، ويرى ذلك نقصا في سلوكه وتقصيرا في مقامه. يعني يقول لك أنا النبي لازم يكون مع الذات، لازم يكون دائما في مشاهدة الذات. فإذا نظر إلى الصفات اعتبر ذلك بعدا عن الله. أما إذا نظر إلى الأفعال بعد عظيم هذا. وإحنا المنام تاع أن يصل إلى ماذا؟ الأفعال. واضح؟ شفت مقام النبي صلى الله عليه وسلم فرق ولا لا؟ قال وإليه الإشارة بقوله إنه لا يغان على قلبي. إيش معناه؟ يعني تأتي كالغمامة حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. فكان ذلك لترقيه إلى 70 مقاما. عنده 70 مقام. فإذا نزل في مقام قال استغفر الله، فيستغفر 70 مرة حتى يرقى إلى أعلى الدرجات، بعضها فوق بعض. أولها وإن كان مجاوزا أقصى غايات الخلق، ولكن كان نقصانا بالإضافة إلى آخرها. أولها قلنا ماذا؟ مشاهدة الأفعال. ونقول في مشاهدة الأفعال عنا قديش؟ 25 مقام. في مشاهدة الصفات 25 مقام. وفي مشاهدة الذات 20 مقام. فكلما نزل في مقام استغفر الله. On va s'arrêter ici. C'est beau, hein? C'est ce donc vois comment s'acheva son discours et comment il parvint à l'unique et le vrai, jusqu'à faire abstraction de la vue
et de la contemplation de tout, hormis l'essence du vrai. À chaque fois que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, se hissait d'un rang vers un autre, il considérait le premier comme un éloignement par rapport au second. Il demandait alors pardon à Dieu pour le premier. Le considérait comme une insuffisance dans son cheminement et un manquement relativement à sa nouvelle station. C'est ce qu'indiquent ces propos. Je sens parfois mon cœur affecté, si bien que je demande à Dieu pardon 70 fois, jour et nuit, parce qu'il se hissait à ce rythme de 70 stations. Chaque fois il dit astaghfirullah, il se hissait d'un rang. Il se hissait d'un rang. Voilà. Chacune plus haute que la précédente. Et chaque station, bien que de loin supérieure à celle des créatures, constituait un manquement par rapport à la suivante. Nous, on cherche vraiment à arriver à la première station. C'est vraiment, pour nous, c'est l'unicité parfaite. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première station. Tu vois la différence? Et à chaque fois il dit astaghfirullah, il grimpe 1 degré. Et chaque station, bien que de loin supérieure à celle des créatures, constituait un manquement par rapport à la suivante. C'est pourquoi il demandait pardon. Lorsque Sayyida Aïcha lui dit « Dieu ne t'a-t-il pas pardonné tes fautes passées et futures? Pourquoi donc ces pleurs que tu verses en prosternation? Pourquoi ces immenses efforts ?» Le prophète répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Ce qui signifie « N'aspirerais-je pas à des stations supérieures, car la gratitude a pour effet d'accroître. » Le prophète, dans ses prosternations, il pleurait. Et à chaque fois, on sait très bien que tous ces péchés antérieurs et futurs sont pardonnés. Pourquoi tu pleures? Il a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Pourquoi? Lorsque tu dis alhamdoulilah, Allah augmente, accroît ses faveurs envers toi. Donc il cherche en réalité, à travers ces efforts, la station la plus haute. فكان ذلك لترقيه إلى 70 مقاما بعضها فوق بعض وكان مجاوزا أقصى وإن كان أولها وإن كان مجاوزا أقصى غايات الخلق ولكن كان نقصانا بالإضافة إلى آخرها فكان استغفاره لذلك ولما قالت عائشة رضي الله عنها أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما هذا البكاء في السجود وما هذا الجهد الشديد قال أفلا أكون عبدا شكورا معناه أفلا أكون طالبا للمزيد من المقامات. لماذا؟ الشكر سبب للزيادة ولا لا؟ ماذا قال الله؟ ولئن شكرتم
شفت كيفاش؟ فإن الشكر سبب للزيادة، حيث قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. احنا مش يزيدنا في الفلوس، الرسول ما كانش يفكر في هذا، يفكر في ماذا؟ في الاستزادة من القرب. كلما يشكر كلما يرتقي، كلما يستغفر كلما يرتقي. واضح الآن الحديث؟ إذا الارتقاء donc on doit le prophète se hisser d'un rang vers un autre, des actions vers les attributs, vers l'essence, et notre vraiment le terme de nos stations, c'est voir l'acte d'Allah Azza wa Jal. Alors que cette station, c'est la première station pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut imaginer 70 stations, et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam découvre une station, il fait istighfar. Il demande istighfar pour la station précédente. Et il dit alhamdulillah afin qu'Allah accroît ses faveurs envers lui au niveau de la connaissance. Voilà, ça peut nous expliquer comment Allah se loue à travers nous. C'est bon, c'est clair? Tu veux ajouter quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.